ऑटो गाड़ी नहीं बस नहीं हां बस नहीं ऑटो गाड़ी दिशा नहीं भाई ना लोग में बस बस करो बिचार करो पर बोलाई नहीं या भाई को लोग में बस भाई ना एकनी ते जाति तोरे के दाल गोटे मिसा आसे नहीं होते भाई ना ते उनके तमर भी बोल दिया दी समान चाली चाली गोली आई दी भाई ना चाली चाली गोली हां चाली चाली गोली आई दी ये तो गोट गाड़िया तो इके समान मुदे कोई गोली आई दी भाई ना समान मुंडा टुरटुरी वाला ओके ओके भाई ना टुरटुरी गाड़ी टुरटुरी वाला नी भाई ना मका टुरटुर लानी ओके ठीक है मका टुरटुर से मैं तो मैं टुरटुर से की कैसे बोलते भाई ये तो भाई ना अरे ये तो और माहिती की नहीं मुई ये समान करा और ब्लॉक सेक्टर लगा ना केंटा बोल बुश भाई ना ये का और माहिती करा के साली कुरियाई दी बोल बुश केंटा साली कुरियाई दी केंटा साली कुरियाई दी भाई ना ये देखा जेगी केंटा साली कुरियाई दी बोले जनरा जापर लदरा बदर जनरा जापर लदरा बदर जनरा जापर लदरा बदर जाईली सोते भाई ना साली कुरियाई बताई निसी ना भाई ना ये माटी मन एक जो मन मोके खाए दुगुलानी भाई ना मोके दुगुलानी भाई ना सो दई देवी की तो दुगुलानी नहीं हां भाई ना मोके दुगुलानी सुपर दुगुलानी गोबर दुगुलानी भाई ना गोबर मन दुगुलानी मोके तो दुगुलानी या दुगसी ने तो दुगसी की बात पे नहीं तो क्या दुगसी रही देख ली ओए भाई ना ये दे भाई ना हम रोतन भी साथ एक नहीं आने समाज से बहुत आगे जाई भाई ना छोटा बेले जाईसी हारी समान आईसी एगारटा बारटा बेले कागड़ी तोड़ी করে আইছি কোন দি ব্যাপার আইছি ভাই না এতে প্লেট করি আইলে নাকি আটি গালি তো এবে খাও চরে খাও এই রে ভাই না ওদের বাচ্চা কোনতে দিয়ালে কোন লাগাইলে ভাই না কাটাই দেখি না Lubu gorori, nade kori, tako, ya mai bodoh lagi, kok. तो हते का देता नो मुई केंटे जाले नि बेले बोली Kenta disini, नहीं केंता नहीं बहुत लगला नहीं ए बिला ah, मोरी ah, जोगो jogo pergi, खाता aku, कोई भी kok, आई लव यू hai dah, आई लव यू jangan buat dia, mau sobra, आई नहीं रे आई नहीं बोल लिखा jangan sudah kau mau sobra kenti kata isi teknik, सबड़ा mau dia. एबे होटले खाई करे आई मौके यार जूता खुआई इसमें तुई खाइदा बोलुस ने बोल छोड़ा है तुई घर मकाई सेंती बाबू तुस केंता सेंती बाबू नहीं मुई मिठा 3-4 टाका तो खानी खाइला लो हां तो कौन गुंडे बोरी रो रुती कौन घाटे पानी खाई बाप जाए खाइदा बोलुस है आई बुझ खेटे नहीं रे आई बुझ से मोटी किया अब तो तुई केंता बाबर बेटा है मुझ सब देख हां तो हां ने मोटी क्या बोलो छोड़ा झूठा खाओ कुकुर बोलो सो बुरा अपनी रास्ते इधर बकाई ये बुलेट गाड़ी पर हमारी की फोन लगे पाया है ना तो मौके कपड़ा इसी से कर दिया जी आई इसकी बता हाय लू नहीं आंट्रा पिला की नहीं ली जो कि माइटा है रीति बोली उतरिया जाए रीति ओए दे आइरा ना तो आई लू सिकागड़ी रास्ता उतराई लेना है तब की एकला उतराइले छाड़ी दे बारी सी बिली जाइसी भक्तों के जाने लिए कितनी एकला उतराई बिली जाइसी बोलू अरे उतराई लगा उतराई लगा ओए ये ना तो सोनिया के समय नौकर तक कट बुसरे अति काय बाय लेट कर लूस आई लोग में 10 पंचर लगे रेट है ये आई लोग में 10 पंचर हैला पंचर हैला पंचर हैले होई बड़ सब दिन कुकुड़ा टाका भाग करबा और घंटे दुईटा बेल चलाई भाई ये बोले भी सब पंचर हैला पंचर हैला नहीं ना घंटे तू राशिर ली हां आई बस पंचर हैला हां उत्तर लिया गोटो लगाई ली बोल के अड़की पर देखे फोटो लगाई दी हां फोटो लगाई दी से खाई असुविधा नहीं काय हां असुविधा नहीं का आई ऑटो वाला भी साटा पड़ा टेम्पर काटा हैला भी टेम्पर काटा हैला
সেটা নয় হ্যাঁ কাম দেলে থেকে যায় অটো লোক দেখালে গোটা মাইজি কবে নেই গোটা মনুষ পিলা নেই হ্যাঁ খালি রেলা মোকে লেঞ্জ বাটা বসাইলা বস কাকড়ি বাস্তা সময় বা জায়গা নেই তোর কোলে ধর বললাম কোলে ধরাইলা কোলে ধরি করে খেটলি আছি বাবা তোকে লেট বাটে বসাইলা কোলে ধরাইলা তোকে খাইটা লেট বাটে না বসাওত রে এ তোরা জাতি মূর্তি তো দেখলে সেরকম ওর বিসলিস নি হ্যাঁ দেখনি কোন রকম ওর বিসলিয়া সেরকম ওর মাইতি তো যার বাপ পেট না খাও তুই নিজের মাইজি গুলো অবস্থা করবি বাকি মাইজি ছাড় তোকে খাইটা অবস্থা না করি মুই দিনে তো নক্তি দেখতে বে খাগড়ি গাছ বলি করি সমান মুখে মুখ বাটে রানী করা করি আন ভাই তোকে হ্যাঁ তোকে মুখ বাটে বসাই নেই হ্যাঁ তারপর ড্রাইভার সিটে ড্রাইভার সিটে বসাইবে রানী করা করি আন ভাই ছাকড়ি নইলে অটোওয়ালা মনে ড্রাইভার সিটে বসবাটা শিখলি হ্যাঁ অটোওয়ালা মন তাকর সিটে যদি বসলে সেন্টিটা মাইজি তোকে বসলে কেনটা চালাই ভাই কেনটা চালাই ভাই এ বাবা তারপর কাটিং ন কোনি কাটবা বাটে কাট ন কাটবা বাটে কাট এ রতন আগর রাস্তা নাই রে এমন রাস্তা সমান পিচু রাস্তা বনাই সমান চালাই করি আন ভাই সেন্টি নয়নি সে রাস্তা ডৌল রেলেন সে দে ये बात कटकू बा है तेरी सेंट्री का माई जेल से ड्राइवर सीटर रख मूर्छा है भाई यार ओ एला दे रतन ए सबुदिन केनता बास्ते काकड़ी आनते रे लुस ए आती केनता कम करते लुस हां को मान लेम सरे के खेला दे रेट केते काटे तू जानस की हां केला दे हां दिन के देख 400 लाख दे कोई बस्ता का अंतर लेके नहीं हां से कालिया पुत्री परम माई जी लागा लागी हेनु 600 टका मेला लागल लागे 200 टका मेला आइले तार मुनुस खेटला नु राट घोसराई तिबे ওই কি ওই দে রতন আপনি 400 দেন আগর 400 টাকা কাকড়ি তো 1200 মিশা বিকতে রে এ আর 400 দেন কেতে বিকবে রে কাকড়ি 1500 টাকা দিতে হ্যাঁ সারি কান্দার 1500 বিকবি কাকড়ি কম আছে আর 1500 বিক বললে দিক ভাই ভাই নয় তুই আগর তার হিসাব রে দিকে লাইছি কি আগ তো সিনা 60 টাকা 10 বট টাকা 10 বিক্রি করে লাস্ট মিশাই তেরলা এগরটা নয় সান কমলা কাকড়ি কে 10 টাকা লাগা হ্যাঁ আর সেরকম আর জুরলা কাকড়ি বড় বড়টা আছে কি নেই হ্যাঁ তাকে করে লাগা বিকবা ও হো দুই নম্বর কাকড়ি আছে আইলে অলপ অলপ লোন মরে যে লুট পটাই করে ধরাই দেশ গোটে কাকড়ি খাইবা মাই যে চারটা দে বলছি হ্যাঁ এটা সেরকম ব্যবহার করবি না হ্যাঁ তাকে যাই করে মূল ভার্সিয়ার লাভ ভার্সি এবার মোর 2 মিনিটে মাংলে তাকে কম দেবি যদি কম আছে বলে আংটি চোবালি দেবি সমান উপরে আইছি দই হামা ঘুরাই তো পাতাই ভার্সি অর্ডার করবা লোক হ্যালো 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 মই হাললি বেরা তুই হাল মুই পূজা করিবি এ পূজা করিবি বুদা বুদা নইলে অনুমান কথা মিশাই রকি আইটা পাই ফোন লাগাই দিচ্ছিস বিমলা আছে কি নাই হ্যাঁ বিমলা আছে না বেমিলা আছে মোটটা সেটা বিমলা মোটা নেই হল সময় গেছে আইটা বিমলা মোটা নেই বেমিলা তোরটা হ্যাঁ মোটটা কেনে গেল নাই বেমিলা তো তোরটা মোটটা কেনে গেল তুই কে কি গাড়ি সরা নইলে তোর মাইজি ফোন লাগা বিমলা তো কাই আমরা পিলালে লোকাও তলে লাগু লাগু লাগবি তোর মাইজি ধরি করে লাগবো ফোন কাটবে রানি ফোন কাট তোরা ইয়ার ফোন কাটবে পুত্রি এটা কোন রানি সব ফোন লাগাইলা কে লাগাই না দে আই বুদ্ধা কি কাই অনুমান কথা আলে ফোন লাগাই ও কাই বললা আই বললা আরে মুই তোর লগে রহু হ্যাঁ মোর কানে যদি সেমা নাই কইছি হ্যাঁ বিমলা মোর ডার্লিং আই লাভ ইউ বললে মুই শুনবি কি ও তোকে কইলা মোকে ন কয়ে ফোন লগে কই করলা এ ফোন লগে কাই বললা বিমলা মোর ডার্লিং ও আই লাভ ইউ বললা ইয়াতে রে রতন সেম গাড়িয়া লক্ষ্মী নেই সে সেন্টি কয়ে নাই ডালি মাতে কেনতা আইলে আইবি বল রইছি বাপ রে মোর কানে কে পেন্ট মনে তোর কাম তো বাল ডাকি এলাম কোন দিন কাটা বলবি কাটাউস নাই কাটवा पाई मोर टाइम देलुस नी बट दिन अल खाई पे रेस्ट দিন গেলাম তা বুঝছি বিয়া কাটাই করে আই তো তো মারলা
ওই পাকলা না করা পুত্রী আরে তুই সত্যি কন্ডিশন ব্যাপার করবা ব্যাপারটা তো দেখালে বেকার যাবো হ্যাঁ। হে রতন আদিকালি কারা কিনে ওপর বলে লাতে রে বেকার হ্যাঁ বাবু দেখাইলে তো এই যাবো দেখাইবি হ্যাঁ। 150 টাকা লাতে রে 150 টাকা হ্যাঁ ওটা হান্ড্রেড দই মুইরেলা দিন দিনে 450 500 লাখ বিক্রি হয়েছে আরে গলকা ডাবু কেনে গেলা কি লাতে সে হনুমানের গোটাকে কেতদিন ডাবু পাকাই দিলে সুবে নাই দেবি বললাতে নাই মুই নয় তো কেতরা মানুষকে কাটা হইল সুবে খাতা এবি গায় মধ্যে আদিকালি খাতা বাতা তোর ব্যাপারকে জানলি খালি তিন ধারিয়া ব্যাপার করলে সুবে এ ছবে দর্পণে একটা ফোন ধারি করে দেশের মানুষ সংখ্যাটাই আমার ব্যাপার করলে সুবে আদিকালি দিন খাতা বাতা এনে ব্যাপার বাট চলছিল জানলি তোর ব্যাপার কোন মানুষকে ফোন লগে ডাকুন টাকা ডাকু পাকাই দেশ কোটা গিলাস দই খাইবার লোকের টাকা 4 গিলাস পাঙ্গা দেশ কোটা কাকড়ি মাগলে গোট মুন পার্সেল পাঠাই দেশ এমনি করে মোর ধন বুড়ে যা বসলসির পুত্রী এই বন্ধ করবে তোর ব্যাপার তোর দই হাঁড়ি কেনে হবে चार भांगनी थोड़ा व्यापार केते करे আমি দিনকে 150 হ্যাঁ ঘরে কেতটা পিলা টকি ঘরে কেতটা পিলা টকি ওই করবে নাই তো না ভাই কায় লাতে নাই ব্যাপার বাটা নাই ঘরে পিলা টকি রেলে আমি সে বাটা খরচ জেলা আমি বলতে পিলা টকি কেতটা ওই রে মহাপ্রভু মুখ করবে নাই গো না ফুটাই ভাঙনি খড়ো তোকে আমি করি 15 বছর আমি দর্পণ দেখবা পাই গেলে পুত্রী ভাই বুবা দেখনি খেতে কাটা মুই বাঁধনি তুই ভাঙনি মুই বাঁধনি তুই ভাঙনি বাপ রে মুই ভাঙা তুই বাঁধাটা বলে মুই ফুটাইতে গেলে পিলা মাইজি ফুটাইছি পিলা কি মুনুষ ফুটাইছি পিলা ওই রে মরবি কিয়া মুনুষকে মশা কত রে মাইতি ফুটাইছি দিলা ও সবুরা দেড় ফুটিয়া মাকড় কত না ভাঙনি খড়ো তোকে কেতরা ডাক্তার ঘর নিয়ে লিবে কেতরা দিশারি গুনিয়া সরাই লিবে এ পালি দিশার গুনিয়া সরলা সরবাটা মুই নাই না বলি ডাক্তার ঘরে ডাক্তার করে অদিন না গোটা 8 দিন নেলিস রে মুই কাই নাই বলবি আছি যে কেতরা সুজি মারলা সে ডাক্তার ডাক্তার মারে 7 রাখি 8টা 8টা হ্যাঁ সেন্টিটা বয়লার কুকুরা হলে সিটিয়া 10টা অন্ডা দেই দিতাম তুই ভাঙনি খড়ো ছুচাই শুনো মুই টুকরা মারি দিয়েছি রে বুড়া ফুটলা দর্পণ তুই মুই বুঝলা তো ফুটলা দর্পণ পর মুখে দেখ রে বউ সবুরা কত সুন্দর আছি নাই দেখলে নিতাম ফুটলা দর্পণ মোর দিলা ফুটলা দরবন মোর বাপ বুয়া বলি করে মক পাইলা দে বউ সবুরা মতম রাখতে আইটা তোর বুয়া তোকে পাই হ্যাঁ মোর বুয়া মক পাইলা তোরা আই কোরা ফুট যাইলা আরে কোন ইয়ালে ঝাপড়ি কোন দেখি ইয়ালে তার বাবা পাইলা আজ কইয়াকে মোরে দিয়া তোকে নাই করি আমার মনু সমান বুটি বেন মারা আছে বলি তুই তোকে কাইটা না করবি আছি মকে তুই এদিকে ওদিক সমান খাড়ি কতলা পরা করতে না লুসনি রিসাতে গাইলুসনি নাই সবে লোকে পারুস কি তুই মারবি বট সব হাগিয়ে বট ন জানুস সে বুঝে বুমা মকে মারবু এ রতন যদি মুহে লাগু লাগু বিটি গালা মোর মা নাম পেট বিয়া ফিং বিস তুসবা ছকা যাই বসর তুই তুই মাইজি কি মইছি রে লাগবু লাগবু
dua now lo. Hey. Inshallah. Side dua lo. Moi kakak maaf Podcast ya, podcast. Project খতম কি আপনি Podcast na. নাই নাই চালাকি আছে মাইজি বাকাই কি মারলো শুটে তো মারতেলি বিশাল আকি লেমি তোমার বাটা ভাই হাতে পাও গড়ে পাও মুড়ে পাও কানে পাও বল তোমার তেলি আর চালাকি আছে হো ফিসলি করে আর পচবাটো নিয়ারি দুইলা তোমার রেন্ন জানতে চালাকি আছে বাকি মাইজি কি নাই বপু সঙ্গে আছে বিলাটোকে ইরলে সিনা বপু নইলে নইতা ভালেটা মাইজি আমার মাইজি গদে আছে ও যেতি গরি মাইজি সেতি স্টোরি রইছি তার লগ জানুস তো যেতি গরি মাইজি কি নাই সেতি স্টোরি রইছি তার লগে কেনতা বলেন তি গরিয়া মাইজি সময় বা পাল্টা বট কালিয়া কুতরি পসবার সিনা দরকার নেই গরিয়া মাইজি ব্যাপার বাটে নাই দেখো বলে বিলাটোকে বাট নে আকে সবাইবি फटाफट 3 दिन भीतर चेंज करबी आपका 3 दिन ला चेंज करवा पाए न जानलुस नि ते मेसा मोदी सरकार भोट जीते जीते डाबू चेंज करला कि नहीं कोई देखाले 500 टंका नोट 1000 टंका नोट मन पूर्ण हैला नुआटा मन नियो बोल चेंज करला कि नहीं मर माई जे पूर्ण हैला नुआटा नि चेंज न करी की बा मोदी सरकार जाना किया चे मुई बड़ भगवाटा बे फटाफट 3 ओली न लगे चेंज कर 3 दिन भीतर 3 ओली का डायरेक्ट पिलाटो गिरला सेट संग्राम लगा हैला पिलाटो गिरला डायरेक्ट सेट संग्राम निबे एंती बांधनी का दरकार नहीं टक्कर रे बिमला बासे घाटो नो बैठ पाइली बोल मुंड फाटते मारबी जइल जीबी जइल तनु भारो पर पिलाटो गिरला माई सेट संग्राम निबे अलग खटबी तारो नाय खटाई भी मई तुम क्या